कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक अधीनस्थ नुनमाठ ग्राम पंचायतर अमाठगड़ ग्रामर बजार पड़ियाठारे 5 अगस्त 2022 शुक्रवार संध्या 5 घंटा समय केसिंगा पुलिस पक्षर सचेतनता शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। उक्त शिविर में केसिंगा थाना अधिकारी सत्यनंद, केसिंगा अतिरिक्त थाना अधिकारी ममता हेम्ब्रम, एसआई लरिश कुमार प्रधान, एएसआई अनुप कुमार सतपथी, पलमफांडी अधिकारी शेखर जेना, नुनमाठ ग्राम पंचायतर सरपंच प्रेमलाल भई, पूर्वतन सरपंच प्रमोद कुमार भई, अक्षय राण और नुनमाठ ग्राम पंचायतर समस्त जनसाधारण उपस्थित थिले। ଏହି ସଚେତନତା ଶିବିରକୁ ପଲମଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସଚେତନତାର ଶିବିର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପଲମଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶେଖର ଜେନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ରହିବେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଲମଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜନସଚେତନ ପାଇଁ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଶୁଣିବା। कलाहांडी जिला प्रतिनिधि कृष्ण नायक रिपोर्ट नीलचक्र टीवी।